Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne, qui est la vôtre bien sûr. Et aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire la suite de notre série de vidéos concernant l'apprentissage de la prononciation juste de l'alphabet français. Aujourd'hui, c'est la leçon 2, la voyelle U. اليوم أعزائي غنكملوا سلسلة فيديوهاتنا فيما يخص الأبجدية الفرنسية وبطبيعة الحال الدور لا لتر أو الحرف الصوتي U. Toujours لتحقيق الهدف bien prononcer la langue française. Et la prononciation commence par cette étape-là. D'accord? Yallah, bismillah, natawakkal ala Allah. Chers amis, avant de commencer, قبل ما نبداو بغيت نعطيكم بعض النصائح وهاد النصائح ان شاء الله غتفيدكم بزاف واشاك فوا انا غنكررها ضروري دائما خصني نعاود نذكركم لان سورتو ملي كنبداو نتعلموا واحد اللغه وكنلقاو بان مورانا بزاف وداكشي كثير اللي جاينا يعني هنا كتحبط الهمم ولا تحبطت الهمم اكيد ما غنتعلموش ديما نقويو راسنا ونلقاو بان فوالا راه ناس سبقونا وما كانوش كيعرفوا اللغه وما شاء الله ولاو تيهضروا بها مزيان ولاو تيكتبوا بها وصلوا بها لمراتب عليا اذا حتى نتوما وحدين منهم لان القدرات اكيد اللي عندكم حتى نتوما غير هو الفو لي فيغ بوستي يعني ديما حنا خصنا نحاولوا ما امكن نقويو عزيمتنا ارادتنا بانني انا استطيع انا غنقدر نوصل مفهوم هنا خطوات بسيطه اللي غيخليكم تعلموا بعدا نبداو بلا برونونسياسيون comment on va nous entraîner كيفاش غتمرن نفسك toujours c'est la répétition التكرار بغينا نتعلم واحد الحاجه خصنا ديما نعاودوها بغيتي تتعلم كيفاش تصنع مثلا شيء مثلا بالنسبه لربة البيت بغات تصوب واحد الكيكه ما صدقاتش لها المره الاولى اكيد غتعاودها مره جوج ثلاثه حتى غتصدق لها ضروري لا ريبيتيسيون il faut jamais baisser les bras jamais il faut baisser les bras. Donc, أولا répétez en suivant le modèle plus ou moins vite en criant, en chuchotant et pourquoi pas en chantant aussi. المعنى هنا أنك الموديل اللي كتسمعو وتيكون صحيح خصك اش خصك دير خصك تعاودو بالطريقه اللي تعجبك بغيتي تغوت بغيتي تهضر بشويه بالهمس en criant ça veut dire وانت تصرخ en chuchotant parler tout doucement نهضر بشويه او نغني pourquoi pas en chantant لما لا هذاك ليكزامبل اللي بغيت نتعلمو نغنيه داكوغ هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه répéter en même temps et le plus précisément possible الأولى معروف شرحناها الثانية كيفاش خاصني نحاول ما أمكن أنني هذاك الشخص اللي كينطق قدامي واحد الكلمة أنا في نفس الوقت وأنا مع يعني في الأول أكيد ما غتنجحش في أول مرة المرة الأولى غتسنى غتسمع مزيان غتوقف لا فيديو تصنت مزيان يجيبوا الانصات جيدا تصنت مزيان من بعد غتعاود تخدم لا فيديو غتعاود تركولي لا فيديو ترجعها اللور وتحاول ما امكن تخرج الكلمه المنطوقه في نفس الوقت هذيك لا جوستيس كتعاونك انك تخرج لو مو جوست داكوغ دونك j'espère que ce sont des étapes هاد الخطوات غيساعدوكم وكنأكد عليها لا ريبيتيسيون وسورتو ما تملوش. Et maintenant on va commencer نبداو الآن درس اليوم وهو la voyelle U. Répète après moi. La voyelle U. U. ردوا معايا البال حركة الفم d'accord. La bouche est bien arrondie, les lèvres sont tendues en avant يعني الشنيف ديالنا للقدام
d'accord. اللسان ديالنا تيكون contre les dents, d'accord. U, 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 répétez. U, يعني الشنيف ديالنا كنجرو من القدام, tendu en avant. U, U, c'est bien, répétez encore une fois. U, c'est pas I, c'est pas E. C'est pas I, c'est pas E, c'est U. Et c'est pas O, d'accord. O, E, I, U. U. Vous voyez toujours la première étape ou bien la deuxième, c'est l'écriture. Comment écrire? Donc, comme on a déjà expliqué, d'accord, la première partie concerne l'écriture du livre et la deuxième du cahier, d'accord. Cursive. Donc, كتشوفوا الكتابة اللي قدامكم, les lettres majuscules et minuscules. Donc ça va vous aider pour identifier الحرف, يعني هذه الكتابة هذه كتخليكم انكم تعرفوا على الحرف ملي كتلقاوه في الكتاب, والإتاب الثانية او الجزء الثاني كيعلمكم كيفاش تكتبوا الحرف, يعني quelles sont les dimensions respectives, يعني الخطوط اللي خصنا نحترموهم باش نكتبوا كتابة جيدة. الآن نشوف بعض الكلمات وحاولوا تنطقوهم معايا أو مورايا على حسب قدرات كل شخص فيكم. usine, usine, répétez, usine, معمل أو مصنع. usine, usine. fumer, 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 fumer. دخان, grue, grue, une grue. Mur, 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 mur. ردوا معايا البال. كلمتين مختلفتين, معنى مختلف مهما ولو عندنا نفس الحروف. M U R, M U R, mais l'accent circonflexe, هذاك entre parenthèses le petit chapeau qui est sur le U, كيغير لنا المعنى ديال الكلمة بصفة نهائية. mur الأولى تعني حائط, mur le mur, et mur الثانية تعني ناضج وهي صفة, ناضج, ناضج, ولازمها الأو كتولي فيمينا وعندها معنى آخر. دونك أنا ما نصدعش لكم راسكم بهاد لي ديتاي هادي, غير ليسونسيال خصكم تفهموا الآن أن parfois تيكونوا عندنا دو مو كي se ressemblent مي تكون عندهم معاني مختلفة. هاد لي ديتاي كيعاونونا. لاكسون دو بلوس, هاد لاكسون اللي زدنا في الكلمة الثانية غير المعنى الكلمة بصفة نهائية. D'accord? Très bien. On va voir le dernier mot. Ridicule, 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 ridicule. Ça c'est un adjectif يقدر يكون عنده معنى drôle, يعني مضحك. D'accord? Donc من عطيتكم دابا معنى واحد ça veut dire عنده معاني أخرى, ودائما المعنى ضروري كناخذوه من خلال لو كونتكست, من خلال المعنى العام ديال الجملة. مفهوم؟ لأن المعنى يختلف, نفس الكلمة والمعنى يختلف من جملة إلى أخرى. داكوغ؟ إن شاء الله هادشي كلشي غنتمرنوا عليه مني غيجي الوقت ديالو بإذن الله. Et on continue. Donc, maintenant on va s'entraîner sur la prononciation des syllabes. Des syllabes وهي مقاطع صوتية اللي كتكون لنا الكلمات. C'est une syllabe. Répétez, une syllabe. Et la syllabe se compose de plusieurs mots. Pardon, plusieurs lettres. Et parfois, يقدر يعطينا غير تعطينا une lettre وحدة تعطينا مقطع صوتي. D'accord? Donc, D, U, du, bu, cu, fu, gu, u. Le H, on le prononce jamais. C'est clair?
déjà expliqué, je crois que ça y est, vous maîtrisez cette notion. هاد المعلومة صافي ترسخت لكم في الدماغ ديالكم. Ju, du, bu, cu, fu, gu, ju. Du, bu, cu, fu, gu, ju. دونك ردوها بطريقة اللي تعجبكم باش ترسخ لكم. أنا غنعاودها بطريقة هادئة. Du, bu, cu, fu, gu, ju. Cu, lu, mu, nu, pu, cu, ru. Su, tu, vu, xu, zu. Cu, lu, mu, nu, pu, cu, ru. Su, tu, vu, xu, zu. C'est une gymnastique, oui ou non? هنا عبارة عن رياضة للفم. الآن نمر إلى الجزء. Donc لاحظوا معايا هنا U. Regardez bien U. U, une autre lettre, une autre voyelle U, mais là, on voit l'accent grave. Très bien. Ça, c'est l'accent grave. Et là, c'est l'accent circonflexe. L'accent circonflexe. Et l'accent, on l'appelle comment? C'est le signe tréma. Tréma. De E sur la lettre, c'est tréma. Donc, on a les différentes écritures de la lettre U. U avec accent grave, accent circonflexe et le tréma. Et voilà, ce sont nos lettres. C'est bien. Maintenant, la lettre E, elle peut être munie de diacritique. Répétez, diacritique. Vous pouvez تقدروا هذا الجزء ما تردلوش البال مي انا جيمغي بيان انكم ملي تعلموا كل شيء حقاش ملي غتعلم كل شيء وانت كتزيد في التعلم ديك وانت كتفرح بشخصك بذاتك تقول فوالا واو تعلمت هادي وهادي 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 دونك مني غنجيو ندوزو مثلا واحد الشهرين ولا واحد 3 شهور اونصومبل غتلقى بانك خديتي واحد لو باجاج كبير وشامل في بو دو طون. دونك سي بور سولا انا كنتعمد مره نلوح لكم اون نوسيون. هاد نوسيون بغيتيها تحمستي ليها وبغيتيها خدها، ما عجبتكش حطها خليها حتى من بعد. داكوغ. دونك on va répéter le mot parce qu'il n'est pas facile à prononcer mais on va s'entraîner. D'accord? Diacritique, 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 diacritique. Elle peut être munie de diacritiques. Voilà. Et ce sont les différents signes comme l'accent circonflexe, le tréma, l'accent grave. L'accent grave. Très bien. Donc, le U peut avoir ces 3 diacritiques. Diacritiques. Très bien. Voilà, vous voyez? Donc maintenant, on va voir quelques mots pour s'entraîner encore, pour bien prononcer. عاوتاني السلسلة من الكلمات باش نتمرنوا. Plume, 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 plume. ريشة. Plume. Tortue, tortue. Vous rappelez le O. Tortue, tortue. Pupitre, pupitre, pupitre. Tortue سلحفاة. Pupitre, pupitre. هي الطاولة تكون في المدرسة. Utile, utile. Répétez, utile. Utile, utile. نافع. Facture, facture.
facture, fatura, facture, vue, vue. Donc ici, vous remarquez toujours, le E ne se prononce pas dans plume, tortue, pupitre, utile, facture. Le E, le dernier E, on ne le prononce pas. D'accord? Vue, ro'ya, ça vient du verbe voir. Vue, ro'ya, nadra, vue. Adulte, adulte, adulte. Donc, adulte. Donc, le E aussi, on ne le prononce pas. Adulte, 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 adulte. بالغ, بالغ. Cactus, 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 cactus. Donc, le S ici, on le prononce. Ce mot-là figure parmi les exceptions. d'accord. في اللغة الفرنسية لو اس ملي يكون في اخر الكلمة ما تنطقوش غير في بعض الحالات قليلة اللي غنطرقوا لها بإذن الله. كاكتوس وهو صبار. كاكتوس. actuel 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 حالي. actuel. chute 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 سقطة أو تساقط. chute chute. U avec l'accent grave. U avec l'accent grave. Le U avec l'accent grave n'existe que dans le mot où. Et ce dernier a deux natures. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Tu vas où tu te sens bien accueilli. Tu vas où tu te sens bien accueilli. نشرح لكم. Le U avec l'accent grave n'existe que dans le mot où. Donc هاد l'accent هادي ما كاينه غير في كلمه واحده فقط هي او. او avec accent. حقاش كاينه او وحده اخرى sans accent. d'accord. او avec accent عندها وظيفتين أو استعمالين. الوظيفة الأولى أو الاستعمال الأول نطرح بها السؤال. أين؟ أين؟ un mot interrogatif. أين للسؤال. أين؟ Où êtes-vous? Où êtes-vous? d'accord. هنا c'est un mot interrogatif. un mot interrogatif. بالعربية نقدروا نقولوا أداة الاستفهام. أداة استفهام où. أين؟ ثانيا tu vas où tu te sens bien accueilli. هنا لو où ليس بأداة الاستفهام لأنه ما لقيناش في لو بوان دانتيروغاسيون على فان لأن ما ماشي سؤال ماشي جملة استفهامية. لو où هنا ضمير نقدروا نقولوا عليه ضمير entre parenthèses ظرف مكان. d'accord. ضمير يعني هنايا نشرح لكم جملة باش تفهموا أكثر. tu vas تذهب للمكان اللي كتحس فيه بأنك مرحب بك. d'accord. دونك هنا هذيك الكلمة ديال المكان اللي كنعوضوها بأو. tu vas à la place où tu te sens bien accueilli عوضناها بأو. ou bien tu vas dans le lieu où dans le lieu où. donc ici le où ça parle de le lieu. d'accord. donc le où ici il a deux emplois. c'est clair. donc هنا هادشي كلشي باش نشرح لكم بأن l'accent sur le U grave n'existe que sur un seul mot et c'est le OU. d'accord. le OU c'est pas le O c'est le OU. donc ici لاحظوا معايا بحال كنمدوه قليلا عكس اللي تيكون عندنا او فقط. دونك لاحظوا معايا انني كنحاول ما امكن اشاك فوا نراجع معكم دروس ديجا طرقنا ليهم من قبل. الان نشوفوا حاله اخرى. le U avec l'accent. comment on appelle cet accent là? oui, l'accent circonflexe. très bien. l'accent circonflexe il existe sur quelques mots. d'accord. comme bûche, brûlure, flûte, sur. Le deuxième mot c'est le féminin. affûté,
piqûre, sûrement. Donc sûrement et sûr il appartient à la même famille. Sûrement et sûr كينتميو لنفس عائلة الكلمات. دونك نعاود لكم الكلمات بوش 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 لو بوش شهي هو جذع الشجرة بوش brûlure brûlure il y a aussi l'adjectif brûler d'accord brûlure brûlure c'est quoi brûlure je me fais c'est quoi brûlure c'est quoi se faire brûler يعني تحرق très bien se faire brûler brûlure une flûte مزمار flûte مزمار أو ناي flûte sur sur متيقن متيقنة sur masculin sur avec e féminin affûté affûté c'est quoi affûté je vais vous expliquer un couteau عرفتوا شنو هو le couteau هو الموس الموس il est bien affûté il m'a fait blesser ماضي حاد très bien affûté يعني ماضي بالدرجة ديالنا حاد piqûre piqûre حقنة piqûre sûrement ça veut dire متيقن. Avant de passer à la dernière étape de notre leçon d'aujourd'hui قبل ما ندوزو المرحلة الأخيرة درسنا اليوم بغيت نعطيكم إشارة على دابا احنا خدمت معكم لا لتر U avec l'accent grave et l'accent circonflexe ولاحظتوا بأن ما عطيتكمش كلمات على l'accent plutôt le tréma sur le U علاش لأن كلمات اللي عندهم هاد لو سينيو هذا الرمز هذا ديال لي دو بوين قلالين في الاستعمال بزاف ما كيتستعملوش on peut dire même carrément n'existe plus كاينين في لو ديكسيونير اوكي الا درتو دي ريشيرش غتلقاوهم مي ما كيتوظفوش دونك لا داعي انكم تشغلوا راسكم بهم وهما منعدمي الاستعمال داكوغ entraînement الان غنقوموا ببعض التمارين نشوفوا راسنا واش تمكننا اننا on prononce bien et mieux la lettre U, la voyelle U, الحرف الصوتي U. Quel mot entendez-vous? Quel mot entendez-vous? Donc là, moi je vais vous dire le mot et vous allez choisir la bonne réponse. D'accord? Si je vous dis vie في لاحظوا معايا هنا انني غندير معكم مراجعه حتى ديال الفيديوهات السابقه d'accord vous allez vous rappeler comment on a prononcé le i vie عاونتكم هنا وي ولا داكا allez oui c'est ça vie très bien donc je vais vous lire les trois mots vu vie vaut vu vie vaut vu قلنا هي الرؤية vie c'est quoi هي الحياة vaut c'est quoi هو العجل le petit de quoi du taureau et de la vache وصغيره الثور والبقرة le veau très bien allez on passe au suivant quel mot entendez-vous quel mot entendez-vous? Pu, pu, pu. Allez, réfléchissez. Donc, que signifie pu? Lorsque on sent quelque chose qui sent mauvais. D'accord? Qui n'est pas bonne. Ça pue, on dit ça pue. D'accord? Donc, vous avez réfléchi. Allez, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Voilà, excellent. Pu. Pu. Très bien. Pi, c'est un oiseau. Po, c'est Po. Po et pu. 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 Pi. Po. Pu. Pi,
po, pu. Très bien. Excellent, vous faites un bon travail. Maintenant, quel mot entendez-vous? Ta. Ta. Ta, ça veut dire beaucoup. Ta. Allez, réfléchissez. Et 1, et 2, et 3. Excellent. Ta. Ta. Je vais vous lire les 3 mots en bas. Te, ta, tu. Te, ta, tu. Te, ta, tu. Très bien. Te, c'est un pronom. Ta, on a dit c'est beaucoup. Et tu, c'est le verbe tuer ou bien verbe taire qu'on aura l'occasion de voir, Inch'Allah. Allez. Maintenant, quel mot entendez-vous? Que. Quel mot entendez-vous? Que. 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 Allez, réfléchissez. 1, 2 et... Amis, on va conclure par cet exercice-là. Et je vais vous lire pour vous expliquer. Ajoutez la lettre qui manque. Ajoutez la lettre qui manque. Donc, les exercices précédents, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez seulement choisir la bonne réponse. Là, vous devez choisir la lettre qu'il faut ajouter. يعني خصكم تختاروا الحرف اللي خصكم تضيفوه. والحرف هو حرف صوتي. يعني soit O, soit U, soit I, soit E, soit le Y. D'accord? الحروف الصوتية اللي طرقنا لهم مجموعين. Maintenant, le premier mot, F, M, E, accent E. Rue, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Et le dernier mot. D'accord? Vous avez 4 mots. Allez, un petit moment de réflexion. وقت التفكير. تقدروا توقفوا الفيديو et vous prenez votre temps pour répondre. Rien ne vous presse, حاجة ما غتزر بكم. وقفوا الفيديو وجاوبوا على خاطركم. D'accord? الآن أنا je vais donner les réponses. Très bien. La fumée. Fumée. دخان. Très bien. Rue. زقاق. Très bien. Excellent travail. Lit. Lit, c'est... شنو هو معناه؟ سرير. Et bien sûr, arriver. Arriver. فعل وصل. Je suis certaine que la plupart, vous avez bien répondu. D'accord? Et c'est pour cela que je vous dis bravo. Bravo, mes chers étudiants. Très bien, vous avez fait un bon travail. Sauf que, بالنسبة للناس اللي داروا أخطاء أنا تنقول لكم برافو عليكم. Excellent. Bravo, bravo. Je vais vous dire pourquoi. C'est un conseil que je donne toujours à mes élèves. هاد النصيحة كنعطيها دائما للتلاميذ ديالي. أنا كنبغي التلميذ يخطأ. علاش التلميذ يخطأ؟ التلميذ اللي خطأ يعني أنه كيحاول. ومادام أنه كيحاول أكيد غيصحح الخطأ ديالو. ومادام أنه كيصحح الخطأ ديالو أكيد غيتعلم. وغيتعلم بطريقة صحيحة. لأن الإنسان اللي لا بيرسون كي نوز با، الإنسان اللي ما كيزعمش وما تيخدمش ما غيتعلمش. بما أنك خطأتي إلا وأنك راك عصرتي دماغك شوية وحاولتي تذكر وتفهم. دونك هادي انا اول حاجه تنعلمها للتلاميذ ديالي اون فوا تنبداو في شهر سبتمبر لو موا سبتمبر كيدخلوا عندي القسم تنقول لهم خصكم تصاحبوا مع الاخطاء ديالكم. خاصكم تصالحوا معاهم وتصاحبوا معاهم. ما عمرك تخاف من الخطا. الخطا ديالك راه هو احسن صديق لك. vos fautes sont vos véritables amis. اصدقائكم هما احسن اصدقائكم. علاش؟ qui vous mettent sur le bon chemin vers un apprentissage certain. هاد الجمله ديالي عزيزه عليا، جمله ديالي وعزيزه عليا، ونبغيكم تحفظوها وتطبقوها في حياتكم، ماشي فقط غير في القراءه تعلم الفرنسيه، في اي حاجه بغيتو تعلموها في حياتكم. خطأتي؟ لا، خطأتي نصحح الخطأ ديالي وما نعاودوش.
لان كما قلت هنا ان هاد الاصدقاء هما اللي كيخليوكم يحطوكم في الطريق الصحيح، فيغ كوا، نحو تعلم اكيد ان شاء الله. نتمنى نكون فتكم بشي معلومات اللي عطاوكم واحد، ان شاء الله انا بغيت نعطيكم واحد الاراده وواحد القوه باش تقدروا تستمروا وتتعلموا. والفرنسيه ما خصهاش تكون فقط، ما تكونش تكون حاجه وحده اللي باغيين تحققوها، بالعكس تكون هي بدايه تحققوا بها مجموعه من الاهداف الاخرى. فيما يخص اللغات، ماشي فقط اللغات، في اي حاجه بغيتوا تتعلموها il suffit seulement de